सान्ध्य पाठ्य को आप समस्त को स्वागत करुच्ची। आम आलोचना करुचु 1966 एप्रिल मासर संपादकीय विशृंखला और विक्षोभ। विशृंखला, विक्षोभ, व्यस्तता और विपर्यय आज सर्वव्यापी। जो मैंने यही पृथ्वीव्यापी विक्षोभर गभीर अंतर्निहित कारण और उद्देश्य बुझी न पारी केवल यार बाह्य रूप और अभिव्यक्ति को बुझा चाहते से दृष्टिभंगी संकीर्ण, सीमाबद्ध एवं अगभीर। बाहर जहाँ घटुची तार असल कारण भितर अच्छी। बाहर जहाँ घटुची तार असल कारण भितर अच्छी। से भितर कारण को न बुझी जे बाहर कारण पर चेष्टा कर समाधान आने सीटा वृथा। से कि जानी शरीर कौन जगह चर्म रोग होती एवं यदि मलम लगे दि जाऊँगी से सुखी जाऊँगी पुणी कि दिन पर बाहर पुणी मलम लगेदे पुणी सुखी जाऊँगी। तेणु जी मलम लगे जी चर्म रोग भल कर चेष्टा कर बुझी पारना जे पुणी थे बाहर मुझे भल करती पुणी थे बाहर कहीं कारण तार असल कारण हूँ तार रक्त किसी खूब माने भल जिनस खराब जिनस अच्छी रक्त किसी एभली किसी वस्तु अच्छी जहाँकि चर्म उपर चर्म रोग सृष्टि कर। तेणु भितर रक्तरू जदि से मैला सफा करा न जाए रक्तरू जदि से मैला सफा करा न जाए बाहर आम जिते भल कले सेटा सामयिक हम एवं ता वास्तविक हेनी प्रकृत समाधान हम नहीं। आज सामाजिक जातीय बा अंतर्जातीय क्षेत्र में कौन से प्रकार श्रृंखला नियमन सत्यासत्यर विचार बा यथार्थबोध अच्छी बोली मन हुए नहीं। एभली है सामाजिक व्यवस्था समाज रे आम जातीय जीवन में आंतर्जातीय क्षेत्र में कौन से प्रकार श्रृंखला अच्छी कि जना पड़े श्रृंखला थिला भाव नियम कानून अच्छी कि सत्यासत्यर विचार बा यथार्थबोध अच्छी बोली मन हुए कारण ये सब को बुझापी नियम मानवा नियम जाना कि श्रृंखला सत्यासत्य जाना यू लोक मान भीतर गोटे स्वाभाविक भाव में आउ आग्रह नहीं। वेरी रिसेंटली कौन हो जो कृषक मान दाबी इत्यादि नहीं कि जहाँ करा कृषक मान दाबी वास्तविक यथार्थ होता ही पारे जो प्रकाश भंगी एवं दाबी की जनवाई सरकार को जनवाई जो प्रकार धारा तार कारण हूँ कौन से कारण हूँ भितर जाकि कौन भितर ना कृषक मैंने एक्चुअली यही निज दाबी पत्र दे जानते नहीं। कृषक मैंने सरल से सरल भाव निज दाबी पत्र दे पारे किंतु असल रोग हूँ राजनीति। राजनीति जी अच्छा से माने कृषक मान को तांको धारा बुझे चेष्टा कर तुम्हें यही न कले ये रैली न कले ये ट्रैक्टर रैली न कले ये जनवरी 26 ये न कले तुम्हें कहार दृष्टि आकर्षण कर सेमती धारणा दे बसते भी कहीं शुणे तुम कथा। तेणु दृष्टि आकर्षण करने से धारा राजनैतिक लोक मान धारा स्वतंत्र एवं से धारा कृषक मान को अधिक भाव में उत्साहित कर भूल काम करने। तेणु से सरल से बुझी पार ना तेणु से माति जाऊँ जदि तांकर कृषक मानकर समस्यार बा वर्तमान जो प्रकार आंदोलन कर समाधान चाहूँ
ताले ता पछरे जो गोष्ठी बा जो शक्ति जो कार्य कर आगे समाधान करा दरकार से खोजिकी बाहर करा पड़ो और से ठारू कृषक मान अलग करा पड़ो कृषक मान जमी से विचार न रहती निज विचार जहाँ कहते कृषक मैंने निज विचार जहाँ कहे ता निश्चित भाव में कारण कृषक मैंने केवे जटिलता प्रकाश करें से माने सरल से बहुत सरल से माटी छड़ा क्या संपर्क नहीं माटी जपरी से सेपरी भितर कौन प्रकार जटिलता आसबनी तेणु जो मैंने जटिलतार एक मार्गदर्शन कराउछंती बुझाउछंती से अलग करा पड़ो से निजे निज धारा जेपरी पारे सेपरी आंदोलन करूँ चाहे दाबी पत्र दिखाँ जहाँ करूँ असल समस्या जोटी सेठू दूर करा पड़ो एटा अंतर्निहित समस्या बोली कहुए बहु वर्ष पूर्व मानव समाज मध्यरु धर्म और नैतिकतार प्रभाव धीरे धीरे कमी जाई शेष प्रभाव शून्य हो जाए अन्य कथार कहले धर्म और नैतिकता जहाँ उच्चतर मानव गोष्ठी सृष्टि करिबारे सहायता करे जहाँ मनुष्य मध्यरु सद्वृत्ति सद्भाव को जागृत करी मनुष्य को शालीन रुचि संपन्न एवं मार्जित साहाय्य करे सेथिरु मनुष्य मुक्त होई पशुधर्मी वास्तव धर्म ही उठी मनीष प्रकृति पशु ठार आसी तेणु पशुर स्वभाव ता भीतर अच्छे किंतु धर्म और नैतिकतार प्रभाव से ऊर्ध्व को जापर से प्रभाव से थिला मनुष्य धर्म और नैतिकतार प्रभाव एक उच्चतर जीवन यापन करुला किंतु अनेक वर्ष हो गलानी धर्म और नैतिकतार धीरे धीरे मनुष्य विच्युत हो गलानी अलग हो गलानी एवं जो अलग हो जाऊँगी से कौन हो ना से आउ से जो उच्चतर मानव गोष्ठी सृष्टि कर सहायता हो पारनी उच्चतर मानव गोष्ठी सृष्टि हो पार्ला सृष्टि हो पारना मनुष्य मध्य सद्वृत्ति सद्भाव को जागृत करी मनुष्य को शालीन वृत्ति संपन्न एवं मार्जित को साहाय्य करे से मनुष्य मुक्त हो जाए बर्तमान पशुधर्मी है वास्तव धर्मी मनुष्य निजर ओरिजिनल क्वालिटी जहाँ सब वास्तव धर्मी जहाँ स्वाभाविक भाव में देखुची से ग्रहण कर नौ कहीं सी तो मनुष्य को मत जहाँ देखा सत्य वास्तव ताकू नहीं कर बाह्य जीवन में सकल प्रकार उन्नति विकास और प्रसारण थाई अंतर्जीवन में मनुष्य पंगु निर्बोध और अंध हो पड़े जहाँ मुझे कहली बर्तमान बाह्य जीवन में सकल प्रकार उन्नति विकास और प्रसारण प्रबल बाह्य जीवन में बहुत बहुत से उन्नति कर चलती विकास हो तार प्रसारण हो चलती अंतर्जीवन में मनुष्य पंगु निर्बोध अंध हो पड़े कारण बाह्य जीवन जहाँ जहाँ प्रकाश हो बाह्य जीवन में जहाँ जहाँ तार उन्नति हो विकास हो परिचालना कर जी जदि ता पछरे गोटे गाइडेंस नहीं गोटे गाइडेंस नहीं ठीक गाइडेंस नहीं ताले से भूल मार्ग ही जीव तेणु से अंध कर निर्बोध मनुष्य बर्तमान पंगु निर्बोध अंध भली गलानी अनेक सामर्थ्यता भीतर अच्छी बहुत बहुत सामर्थ्य हो गला सामर्थ्य को परिचालना करने जो शक्ति दरकार ता भितर से सामर्थ्य को परिचालित करने ता भीतर जो शक्ति दरकार से शक्ति आ नहीं से शक्ति कार्य करूँ से मानव गोष्ठीर अंतर को देखिले ताहा मुह्यमान दिग्भ्रांत और पथहरा परी स्पष्ट बोध हो भीतर से यही प्रकार अवस्था अच्छे बाहर बहुत उन्नति कर चलती भीतर अहंकार स्वार्थ काम क्रोध लोभ ए भरपूर ही रही दिगहरा हो बाट जना पड़नी बाट भूल जाऊँ से सब
ଦିଗହରା ପଥହରା ଦିଗ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମୁହ୍ୟମାନ ହେଇଯାଉଛି। ଭିତରେ ଖଣ୍ଡତା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ବିକ୍ଷୋଭ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବାହାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶାନ୍ତି ସମତା ଓ ଐକ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେବଳ ମୂର୍ଖତା ମାତ୍ର। ଆମେ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଥିବ, ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ବି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିବ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପଡ଼ୁନି, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲ, ବୁଝେଇ ବାଝି ଦେଲ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିଦେଲ, କୁଣ୍ଢା କୁଣ୍ଡି ହେଇଗଲେ, ମିଠା ଖୁଆଖୁଇ ହେଇଗଲେ, ଛାଡ଼ିଦେଲ, ମିଶିଗଲେ କି? ସେପଟେ ମିଶିଗଲେ କି ସତରେ? ତମ ଆଗରେ ହଁ କହିଲେ ମିଶିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଅଲଗା ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି ମିଶି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାରରେ ମିଶି ପାରିନାହାନ୍ତି। ପରସ୍ପର ଅହଙ୍କାର ବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଭାବରେ ପରସ୍ପରଠୁ ଦୂରରେ ରଖିଛି। ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ମିଶେଇ ପାରିନାହୁଁ, ବାହାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଲି ନାଟକ କରିବା କଥା, ନାଟକ କରିକି ମିଶେଇ ଦିଆଗଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ମିଶ୍ରଣ ହେଇନି। ତେଣୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଯାହା ଶୁଣିବ ସେୟା ଶୁଣିବ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିବେ। ପୁଣି ଆପଣ ଯାହା କହିଦେଇଗଲେ ମୁଁ ପୁରା ମାନୁଛି, ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ମାନୁନି, ସାକ୍ଷୀ ରଖା ହେଇଥିବ, ମୁଁ ମାନୁଛି ନା ନାହିଁ। ତା ଫଙ୍କସନ୍ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ନା ନାହିଁ? ଆମ ଫଙ୍କସନ୍ ଡାକିଲେ ଆସିଲେ କି? ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ। ଜଣେ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଭିଯୋଗ ତା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଆସିବ? ମୁଁ ଯଦି ତା ସ୍କୁଲର ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦାବି କରିବି ନା ସେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ଭିତରେ ସେ ଦୂରତ୍ୱ ନ ରହୁ। ଆମେ ଯଦି ଦୂରତ୍ୱ ନ ରହୁ, ଦୂରତ୍ୱଟା କମିଯାଉ। ସେ ଦୂରତ୍ୱ କମେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ସେ ଡାକିଲେ ଯେମିତି ଖୁସିରେ ଗଲି ଏବଂ ଭାବିକି ଆସିଲି ନ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗଲି, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ଏଇ ସର୍ତ୍ତ ମୋ ଭିତରେ ରଖିକି ଯାଇଥିଲି କି? କୌଣସି କାରଣରୁ ଆସିନଥିବେ, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିରୋଧ ଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭିତରେ ରହିବା କ'ଣ ବାଧ୍ୟ କି? এইটা ହେଉଛି ଅସଲ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଚାହିଁବି ମୋ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ଦୁର୍ବଳତା ତାକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କଣ୍ଡିସନ୍ କରିବିନି ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେୟା କରନ୍ତୁ। ମୋତେ କାହିଁ ଖାଲି କୁହାହେଉଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଏନି, ମୋତେ କାହିଁ ଖାଲି କୁହାହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାହେଉନି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ହେବି ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ସର୍ତ୍ତ ମୁଁ ରଖିପାରିବିନି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୁଗରେ ଏଭଳି ସର୍ତ୍ତ ଆମେ ରଖିପାରିବାନି। ମୁଁ ମୋତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗରେ ତାଳ ଦେଇ ଅନ୍ୟମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛକେ କିଛି ଯାଏଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିନେବି। ଭିତରେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା ନ ମିଳେ, ଭିତରେ ଯଦି ଯାହା ଅଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଥାଏ ମ୍ରିୟମାଣ ଅବସ୍ଥାରେ, ତାହେଲେ ବାହାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବୃଥା। କେବଳ ମୂର୍ଖତା ବୋଲି ପ୍ରପତ୍ତି ଲେଖୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୂର୍ଖତା ମାତ୍ର। ଏହି ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏହି ଯେ ଆମମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଯୁଗ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। କାହିଁକି ଏ କଥା ହେଉଛି, ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ଯୁଗର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ। ଯୁଗ ଗୋଟାଏ ଯୁଗ ସରିଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଯୁଗ ସରିଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଇଏ ପୁରା ଯାଇନି, ସେ ପୁରା ଆସିନି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ପୁରାତନ ଯୁଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଯାଇନି, ତାର ପ୍ରଭାବ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ନୂତନ ଯୁଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆସିନାହିଁ, ତାର ବି ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ତେଣୁ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବ ଭିତରେ ଥାଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବ ଉଭୟ ଥାଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିଛୁ। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମ ଭିତରେ କିଛି କିଛି ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ଗୋଟାଏ ଯୁଗର ଅବସାନ ହେବ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗୋଟାଏ ଯୁଗର ଅବସାନ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଠୁ
बुद्धिवादी विश्लेषणशील विभक्तिवादी मनर चरम विकास घटी तथापि मनुष्य विभिन्न समस्या समाधान होना। अच्छा मन तो एते एडवांस करगला, मन तो एते नुआ नुआ कथा सृष्टि करदेला तथापि समस्या दूर है मनुष्य समस्या दूर हो पारे। अनेक बुद्धिवादी आम बुद्धि की प्रयोग करी बुद्धि की आमर अस्त्र भाया व्यवहार करी बचुचु कि तथापि आम समस्या समाधान हो पारनी। बुद्धिवादी विश्लेषणशील माने आनालिटिक आनालाइज कर सब कथा को प्रत्येक कथा को आनालाइज कर बुझु चिंता कर। विभक्तिवादी मन समस्त एक नुह भिन्न भिन्न प्रकार एक को मिसई हेनी परस्पर परस्पर भिन्न यही गोटे मनर गोटे असामर्थ्यता हूँ समस्त एकाठी मिसई पारे से भिन्न भिन्न प्रकार बस जन मो आगे बस समस्त भिन्न भिन्न व्यक्ति बोली मन कह भितर आउ जड़े आत्मा अच्छा से दृष्टि समस्त समान मन कहनी मन एक कथा कहीपर फूल चांगुटे गुड़े फूल अच्छी सब फूल को इंडिविजुआली कह यहाँ गोलाप एटा मल्ली इत्यादि कह यहाँ फूल चांगुड़ी बोली कहीपर फूल चांगुटे समस्ते अच्छा समस्ते फूल एक कथा मन कह मन बाछीदेव से कहूँ विभक्तिवादी मन ए तथापि मनुष्य विभिन्न समस्या समाधान होना। मनुष्य पशुत्व एवं दिव्यत्वर मिश्रण में गढ़ा पशुत्व एवं दिव्यत्वर मिश्रण में गढ़ा पशुर आसी पशुत्व नहीं कि देवता हम तेज देवत्व अच्छी उभयर मिश्रण मनर विकास और परिणति यही मध्यवर्ती स्तर मनर विकास और परिणति विकास तो चली परिणति कौन मन विकास परिणति कौन परिणति होची मन तार परवर्ती अवस्था को जीव मन ठीक शेष हो मनर चेतना पूर्ण ज्ञान युक्त नुहे सब बेले आम आलोचना कर मनर सामर्थ्य पूर्ण ज्ञान नुहे ज्ञान किंतु पूर्ण ज्ञान नुह अर्ध ज्ञान सुतरांग यह सर्वदा ही झापसा आलोक कार्य करे एवं यथार्थ पथ पाए जेहेतु पूर्ण ज्ञान नुहे तेणु गोटे जो कार्य कला बेले झापसा आलोक गोटे सिम्बलिकाल कहुच्छे मार्ग सबू देखा जाए ना स्पष्ट मार्ग देखा जाए ना जेहेतु तार सामर्थ्य खंडित मन पूर्ण ज्ञान नुह अर्ध ज्ञान तेणु से मार्ग स्पष्ट भाव देखिपारे ना एवं यथार्थ पथ पाए ना मनर ऊर्ध्व एक सर्वज्ञानमय सर्वशक्तियुक्त दिव्य चेतना रही ये समाधान कथा कहले मनर ऊर्ध्व एक सर्वज्ञानमय सर्वशक्तियुक्त दिव्य चेतना रही यही चेतनार प्रकाश विवर्तन धारा रे निश्चय ही संभव आम निश्चय से जगह को जीवु ही जीव चेतनार अग्रगति रे विवर्तन धारा रे मनुष्य से निश्चय अवश्य भाव में पहुँच एवं यही चेतना को श्रीबिंद अतिमान दिव्य चेतना बोली उल्लेख कर मानव गोष्ठी मध्य यही चेतना कार्यकारी हेले मानवर दृष्टि प्रसारित होगा संगे संगे तार प्रकृतिगत रूपांतर घटो मानव दृष्टि प्रसारित हो अर्थात बहुत व्यापक हो जेथिक देखुची जापर तार बहुत अधिक कथा बुझीपर जापर एवं तार सांगे तार प्रकृतिगत रूपांतर घटो तार जो निजस्व प्रकृति नहीं कि आम नेचर आमर स्वभाव से प्रकृति मध्य परिवर्तन हम रूपांतर हम जो यथार्थ आम मैंने कौन स्थायी समाधान चाहूँ तब यह व्यतीत अन्य कौन समाधान ना यथार्थ स्थायी समाधान चाहूँ यहीटा हूँ स्थायी समाधान यह छड़ा यह बिना समाधान कौन से स्थायी समाधान हवा संभव नुहे। श्री अरविंद स्वीय अखंड और दूरधिगम्य तपस्या बल पृथ्वी पृष्ठ अतिमानस दिव्य शक्ति अवतरण कराई एथे
आलोचना करी समय नबानी आम जोटा जाचु पढ़ी दूँ से शक्ति पृथ्वी पृष्ठ एक नूतन जगतर प्रतिष्ठा निमित्त क्रियाशील हो माँ 1956 मसीह क्रियाशील कर सारी यही शक्तिर अवतरण और क्रिया फल पुरातन जगतर शक्तिराजी सह संघर्ष सृष्टि न्याचुराली जेहेतु पुरातन शक्तिराजी कार्य करुला नूतन शक्ति कार्य आरंभ है ता भर गोटे परस्पर संघर्ष द्वंद्व बा गोटे गंडगोल आरंभ हो युद्ध गोटे नूतन शक्ति और नूतन जगत प्रतिष्ठा होना पुरातन जगत और ताहार शक्तिराजी पूर्ण रूपे निज स्थान छाड़ी चली जाई पारना यहाँ हूँ जोटा मेजर चैलेंज जोटा आम से हूँ कौन ना पुरातन जगत तार शक्तिराजी पूर्ण रूपे निज स्थान छाड़ी जाइनी एवं नूतन शक्ति नूतन जगत प्रतिष्ठित होना यहीपरि एक जुग संधिक्षण में मनुष्य चेतना पथभ्रष्ट और दिग्भ्रांत होगा स्वाभाविक आपको कहते गोटे संधिक्षण विभिन्न समय विभिन्न प्रकार कहुई गोटे छक जगह महाराज जी गोटे गोटे जगह कहते गोटे छक जगह आम पहुँचु कुआरी जीव डिसाइड कर अर्थात इठू आसु से सब 1000 प्रकार बाट अच्छे से जगह आम गोटे गोटे मोड़ जगह कहूँ एपटे आसलु हठात मोड़ू सेपटू जाए सेपटे कौन अच्छी ना जानू आम ये जहाँ जान हाँ से खाली कहूँ आम सियाड़े जावाई से बाट आउ गोटे नीचन मार्ग जावाई कहूँ से बाटे गले कौन कौन भिटिया पड़ो आम जानू किंतु तुमको से जावाक पड़ो यही प्रकार एक द्वंद्वात्मक माने जो थे अच्छ से छाड़ुच जो थे जाऊच स्पष्ट जानी ना यही गोटे मध्यवर्ती अवस्था अच्छे यही समय नाना प्रकार विक्षोभ द्वंद्व विशृंखला और विपर्य देखादेवा आदौ अस्वाभाविक नुहे केवल अस्वाभाविक नुह आम तो स्कूल कॉलेज मैंने कौन देखु पिला माने स्कूल में मैट्रिक पास कर प्लस टू पढ़ला बेलू भितर प्रतिक्रिया आरंभ हो कारण कॉलेज संपर्क धारणा कौन थी से जानते कॉलेज कौन गोटे एणु तेणु विभिन्न प्रकार धारणा नहीं आसछन्ति कॉलेज एवं स्कूल जो पढ़ुते स्कूल छाड़ी जस्ट स्कूल को पूरा भूली पारि ना कॉलेज को पूरा बुझी ना एवं प्लस टू पिला माने पढ़ुं जानी हो देखी हो पिला भीतर नेचर केमतिया एवं से बड़ असहाय पिला माने इच्छा कर दौना असहायतार होती जोटि आसछन्ति विषय धारणा नहीं जोटि आसछन्ति छाड़ी ना यही प्रकार मझामझी अवस्था तेणु यहाँ अस्वाभाविक लगुनि जदि कहीं कहे पिला दुष्टामी होती मैट्रिक 80% रखा प्लस टू 40% 50% रखा को जगह 70-80% रखते प्लस टू फेल हो गले आर कारण हूँ से कारण चगला होगा पाठ पढ़ला ता नुह पाठ पढ़लानी कि दुष्टामी कला ता नुह वास्तविक से निजक कोप अप कर पारना निजक आडजस्ट कर पार नूतन अवस्था नूतन जगार मनुष्य मध्य घोर नैराश्य और हताशा देखा दी सकल प्रकार सुख स्वाच्छंद्य भोग तृप्ति मध्य थी भी गोटाए परी असह्य दुर्विषह अभाव बोध देखा दी जहाँ निराकरण अत्यंत कठिन सबू अच्छी किंतु किसी ना लगुच कि ना सबू थी कि ना ए बाहर जो कौन था ना माइकल जैक्सन ना से नाचानाची करते मरीगल माइकल जैक्सन 150 वर्ष बचे बोली डिसाइड करी 12टा डाक्तर आउ के कौन कौन खंजी थे सब बाहर कि मात्र 50 वर्ष चलीगले ये सब किसी अटकई पार असहाय पूरा असहाय पैसा बहुत अच्छी खर्च अच्छी करें ताहले मुहूर्त भी अधिका बाटे जापरूनी आम आसू पड़ेबू समय पड़ेबू गोटे रवीन्द्रनाथ ठाकुर गोटे स्टोरी आम पढ़ुलु स्कूल
ସେ ଇଂଲିଶ ବହିର ଷ୍ଟୋରି ନାଁଟା ଦି ଟ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି। ଷ୍ଟୋରିଟା ଭିନ୍ନ ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି କହିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଅଛି। ସେ ମେଜର ଯେ ମେନ୍ ହିରୋ ଷ୍ଟୋରିର ସେ ପ୍ରବଳ କୃପଣ, କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ସମ୍ପତ୍ତି ଅଚଳାଚଳ କିନ୍ତୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବନି। ଦେହ ଖରାପ ବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଔଷଧ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଫ୍ କଷ୍ଟଲି ମେଡିସିନ୍ସ କୁଡ୍ ସେଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଦେନ୍ କିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପରର୍ସ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଇମୋର୍ଟାଲ। ଯଦି ଦାମିକା ଔଷଧରେ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉଥାନ୍ତା, ଦାମିକା କଷ୍ଟଲି ମେଡିସିନ ଯଦି ଦାମିକା ଔଷଧରେ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ରାଜା ଜମିଦାର ମାନେ ସବୁ ଅମର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତା ଦାମିକା ଔଷଧ ଖାଇବା ପଇସା ଅଛି ନା, ଦାମିକା ଔଷଧ ଖାଉଥାନ୍ତେ, ତେଣୁ ସବୁଦିନ ବଞ୍ଚିକି ଥାନ୍ତେ, କୋଟା ବି ଇମୋର୍ଟାଲ ଅମର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। এইটাই ହେଉଛି ତାମାନେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବନି। ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଗୋ। ବଡ଼ ଅସହାୟ ମଣିଷ ନିଜ ପାଖରେ ନେଇଯାଏ। ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ତଥା ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଅଜ୍ଞାତ ଅବୋଧ୍ୟ ଅଭାବ। ଗୋଟେ କିଛି ଅଭାବ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ, ସେ ଅଭାବଟା ଅଜ୍ଞାତ। ମୁଁ ସେ ଅଭାବ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଅଭାବ, ଏବଂ ଅବୋଧ୍ୟ ଅଭାବ। ସେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଉନି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ କ'ଣଟା ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି। ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍। ମୁଁ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଖୋଜୁଛି ମୁଁ, ଏବଂ ସେ ଯାହା ଖୋଜୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ନାହିଁ। ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନଯାପନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରର୍ଥକ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ସମୟରେ ଜୀବନଯାପନ ପୁରା ନିରର୍ଥକ ଲାଗୁଛି। ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଓ ମନର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଉପରୁ କମିଯାଇଛି। ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଓ ମନର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଉପରୁ କମିଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଧର୍ମ ସ୍ୱଭାବରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ନାନା ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଅପକର୍ମ ଓ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଅସହାୟ ନିଜେ ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତି ଭିତରେ ପଶୁଛି, ବହୁତ ଭୁଲ ଭଟକା କରି ବସୁଛି। ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରି ଚାଲିଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସେ ଉପାୟ ଖୋଜି ପାଉନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଉପାୟ ଖୋଜି ପାଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଯାହା କରିଚାଲିଛି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସତ୍କର୍ମ ଅପକର୍ମ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଏପରି ଭଣ୍ଡାମି ଶଠତା ନିର୍ଲଜ ଶାଳୀନତାହୀନ ନିରର୍ଥକ କ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାକି ମୂଳ ଉତ୍ସ ଖୋଜି ପାଇବା ଏକେବାରେ ଅସମ୍ଭବ। ସବୁବେଳେ ସବୁଦିନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଘଟୁଛି ସମାଜରେ, ଏବଂ ଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସମାଜ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି, ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରୁଛି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ୁଛି କାହିଁକି? ତାର ଏ ସବୁ ଯେତେ ଅଗ୍ରଗତି କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇସବୁ ମାର୍ଗରୁ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରୁଛି, ଠିକ୍ ମାର୍ଗରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିନେଉଛି, ତାଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମାଧାନ ପାଇପାରି ନାହୁଁ। ବିଶେଷ କରି ଯୁବ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଚରମ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ, ଗୁଣ୍ଡାମି, ମୂର୍ଖତା ଓ ଅତି କୁତ୍ସିତ କର୍ମ। ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରକୃତିରେ ସମାଜ ପାଇଁ ଆସେଟ୍ ହୁଅନ୍ତେ, ସମାଜ ଯାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତା, ସେ ମୋତେ ସମାଜ ପାଇଁ ବର୍ଡ଼ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଝ। ସବୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସମାଜ ଉପରେ ବୋଝ। ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଅନାଚାର ସବୁ ସଂସାର ହେଉଛି, ସମାଜରେ ହେଉଛି, ଏ ସବୁଥିରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ହିଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ବିଶ୍ୱାସ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ନମ୍ରତା, ଶାଳୀନତା ଆଦି ସଦ୍ଗୁଣ ଚୟର ପ୍ରଭାବ ଘଟିଛି। ଆଉ ତ ଖୋଜିଲେ ମିଳୁନି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାର୍କେଟରେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଗୋଟେ ନଥାଏ, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଆଉ ଫର୍ଦର କେବେ ଆସିବ କହିହେବନି। ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ନାହିଁ, ବନ୍ଦ। ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ନାହିଁ। କାହାର? ବିଶ୍ୱାସ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ନମ୍ରତା, ଶାଳୀନତା, ସଦ୍ଗୁଣ ପରାଭବ ଘଟିଛି। ଏସବୁ ନାହିଁ। ଛାତ୍ର ଯୁବ ସମାଜର ନାନା ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭଟ ଅଜବ କ୍ରିୟାକ୍ରମ ଦେଖି ମହାମତି ଦାର୍ଶନିକ ନିଶ୍ଚେଙ୍କ ବାଣୀ ଉଠି। ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ। ସେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ଦି ଗଡ୍ସ ଆର୍ ଡେଡ୍।
ସେ କହିଲେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ଜଣେ କବି ଥିଲେ କଟକରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବିନି, ହୁଏତ ଅନେକ ଚିହ୍ନିଥିବେ। ସେ ବୋଧେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ବହିର ନାଁ ହେଉଛି ଭଗବାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଠିଆ ଫାଡ଼ିଦେବି। ଭଗବାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଠିଆ ଫାଡ଼ିଦେବି, ମାନେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ କରି ଅଲଗା ଚିରିଦେବି ଭଗବାନ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ନ୍ୟାୟ, ଧର୍ମ, ଶାନ୍ତି, ସମତା, ସମନ୍ୱୟ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଜ୍ଞାନ, ନମ୍ରତା ଆଦି ସକଳ ଦୈବୀ ଗୁଣରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଓହରି ଯାଉଛି। ଆ ଭିତରେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଜମା। ଏହା ଏକ ଘୋର ଦୁର୍ଦିନ ଓ ଅନ୍ଧକାରର ସମୟ। ଏହି ସମୟରୁ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ କେମିତି ଯିବା, କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଷୟ। ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ, କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମର ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ। ସକଳ ବିଷୟରେ ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମମାନେ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ଉଚ୍ଚତମ ଚୂଡ଼ାରୁ ତୁଚ୍ଛତମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତୁମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ଯେପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିରନ୍ତନ। ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ପରିହାର କରି ଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମ ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ। ଆମମାନେ କେବେ ଯେପରି ନ ଭୁଲୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବାକୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପରୂପ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଦାନ କରିଯାଉଛ, ସେସବୁର କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ଆମମାନେ ଅପଚୟ ନ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଚର ହୁଏ, ସେସବୁ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ତୁମର ସିଦ୍ଧି ସହ। ପରମ ସିଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ତୁମର ବିଜୟରେ ଦିଅ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଚରମ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। English. In the name of the mother, for the sake of the mother, by the power of the mother, with the strength of the mother, to all adverse, harmful, being or force, I order to quit this place at once and forever.